Setelah lu nonton video ini, gue bisa jamin lu bakal benci sama institution besar kayak BlackRock, Grayscale. Lu bakal benci sama bank-bank top besar kayak JP Morgan, Chase, dan lain-lain. Lu bakal benci sama big money, smart money yang siap hari nge-tweet kalau gue baru beli 1000 Bitcoin dan lain-lain begitu. Kenapa? Gara-gara ada satu kata yang mereka all have in common, namanya manipulation. Atau lebih tepatnya adalah market manipulation. Gue kasih tahu semuanya di depan gara-gara gue mau sesuaiin ekspektasi kalian. Ekspektasi gue adalah kalian dapat pembelajaran tentang bagaimana smart money ini, big money ini, institution ini bekerja di balik layar. Semua itu dilakukan di balik layar. Dan gue mau ngasih tahu pattern-pattern yang kalian harus awasi kalau seandainya next time kalau ada news besar dan ada immediate sell-off dari news itu in the future. Karena jujur aja, hidup itu nggak adil. Dan hidup itu nggak pernah adil. Kalian harus tahu, saat kalian masukin duit ke pasar kripto, atau pasar apapun lah, nggak harus crypto market. Mau saham, mau properti, mau segala macam. Selalu ada pemain besar, atau yang gue sebut namanya smart money. Malah kita butuh smart money untuk menaikin harganya. Untuk menaikin harga cryptocurrency kita, untuk menaikin harga Bitcoin. Tapi be very careful karena mereka lah yang bisa menurunkan harga secara drastis. Mereka lah yang menjadi katalis pump, mereka lah yang menjadi katalis juga untuk dump. Mereka juga bisa jadi katalis untuk bear market yang akan datang. Jadi hati-hati, selalu berpikir sebelum bertindak. Jangan ngikutin retail, jangan ngikutin sentimen. Sebelum gue masuk ke berita-beritanya, gue mau ngasih tahu kalau sekarang gue udah punya Twitter @thecococrypto, atau gue kasih linknya di bawah description video ini. Kalau kalian follow, kalian bisa expect semua berita dari Twitter yang gue bakal bahas sebelum live atau sebelum bikin video. Jadi kalau mau follow boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, I don't care. Kita masuk ke market manipulation news nomor 1 ya. Ini di Twitter dari postnya dari Chase Crypto Holdings LLC. Dia mengatakan big banks controlling the market and sweeping small investors off so price can drop. Then the bank rebuys at lower price and market goes back up, putting small investors at a loss. Perfect scheme. They should be investigated for market manipulation, but I'm sure they won't be. Bank apa yang bakal gua bahas di news pertama, paling pertama, yaitu salah satu bank yang sekarang lagi making headlines adalah JP Morgan. Yang gue mau bahas lebih detail adalah seorang namanya Jamie Dimon, which so happens to be the CEO of JP Morgan sekarang. Jamie Dimon, the man behind the corrupt establishment that supported Jeffrey Epstein. Ini nggak relevan ya kalau kalian tinggal di Indonesia dan kalian nggak peduli. And had to pay $75 million to settle a lawsuit, wants to completely eradicate crypto because its only utility is for criminals. Ini post dari Joshua Jake, oke? Okay? Gue follow Joshua Jake udah lama, jadi gue mau kasih 1 menit ya buat kalian dengar opini mereka. Habis itu gue bakal jelasin ya. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case. Because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have built up over many years, know your customers, sanctions, OFAC, they can get bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. Okay. Sorry, money laundering. I close it down. If I were the government, I would close it down. Jamie Dimon yang punya JP Morgan. What happened? JP Morgan CEO says Bitcoin is a fraud and a Ponzi scheme. JP Morgan Chase discloses spot Bitcoin ETF portfolio. Mereka baru beli Bitcoin. Terus gimana? Ya kalian kalau nggak percaya ini newsnya ya. JP Morgan Chase discloses spot Bitcoin ETF portfolio. Dikasih tahu beneran. Jadi bener-bener, lihat deh. Artikelnya 18 April 24. 1 bulan yang lalu pas. Hampir 1 bulan yang lalu. Bilang, oh Bitcoin itu Ponzi, Bitcoin itu scheme, Bitcoin itu ini. Tapi kenapa lu beli kalau gitu? Sekarang gue mau nanya, kenapa orang ya, apalagi yang the CEO of JP Morgan ya, bilang kalau 1 hari oh itu scam. Next day saat harganya turun, by the way, saat harganya turun, mereka beli. Yang rugi siapa sekarang? Dan JP Morgan karena udah besar, banyak yang trust ke JP Morgan, ya kan? Itu selevel bank BCA lah. Kalau besok misalnya BCA bilang, Bitcoin itu scam, kalian bakal gimana? Nah,
That's what retail thinks. Retail yang lihat kayak gini, yang trust sama JP Morgan yang bilang, oh, banks are the future. Banks adalah tempat yang safe haven. They just dumped on you. Mereka baru beli balik di harga yang lebih rendah. Sekarang ya, JP Morgan udah megang ETF. Meanwhile, lu megang apa? Oh ya, lu sold back then. Lu sold at a loss. Karena JP Morgan bilang, oh ini adalah fraud, ini adalah Ponzi scheme. It's insane. Next news yang ada korelasinya. Largest bank, JP Morgan Chase buys Bitcoin ETF. You know what this means. Orang-orang yang jual at a loss di mana sekarang? Kemarin kan JP Morgan kan bilang Ponzi. Gue mau kasih tahu sekarang juga kalau kalian gak bisa trust banks, apalagi sebesar JP Morgan. JP Morgan itu kalau ambruk ya, kalau jatuh ya, Amerika tuh gagal. Amerika tuh hancur. Karena banyak sekali yang rely on banks. Apalagi pemain-pemain besar. Gak hanya yang cuman living paycheck to paycheck, tapi yang benar-benar entrepreneur dan segala macam masih rely on banks. Next news ya, kita langsung next news ya. Oh, ini juga super funny nih. $130 billion asset manager Hightower buys $68 million in spot Bitcoin ETFs. Asset manager itu merupakan orang yang memanage aset. Simple ya, not so hard kok. Nah, tapi yang gue mau ngasih tahu adalah asset manager sekarang udah mulai ada expose ke Bitcoin. Malah kalau seinget gue mereka diem-diem belinya. Mereka diem-diem beli spot Bitcoin ETFs. Cuma yang tahu cuman mereka sama kliennya doang. Tapi ini super bullish news gara-gara kalau kita tahu lebih cepat, more asset manager bakal ngikutin, atau setidaknya klien-klien mereka kayak apa kok Hightower $130 billion by the way managed by Hightower itu kok tiba-tiba sekarang bullish on Bitcoin. Bisa lihat dari sini ya. In the latest big name transaction around Bitcoin, $130 billion asset manager Hightower had revealed it purchased $68 million worth of spot Bitcoin ETFs. Today, Hightower disclosed the following Bitcoin ETF position in 13 SEC filings. Hightower beli Bitcoin dari Grayscale 44 juta, Fidelity 12 juta, BlackRock 7 juta, ARK 1,7 juta, Bitwise 900, Franklin 700. Technically ini bukan miliknya si Hightower, ini miliknya si kliennya mereka. Tapi ini super bullish, apalagi dengan exposure ke so many institution yang nge-issue Bitcoin ETFs, dan sekaligus exposure ke Bitcoin itself. Gue punya keyakinan kalau semakin banyak asset manager bakal follow Hightower. Dan kita nggak perlu nunggu-nunggu buat ada yang follow, karena udah ada yang follow. Benar-benar satu hari setelahnya, $438 billion asset manager Susquehanna buys 1.3 billion in Bitcoin ETFs. Ini gua tahu kalau ini news ini tuh sebuah news yang sebenarnya private. Mereka nggak mau Bitcoin holdings mereka tuh go public. Ternyata di go public. Jadi gini, gue mau kalian step back a bit ya. Kita bahas dulu apa yang udah terjadi. Satu, bank besar ngasih info bearish, ternyata mereka beli Bitcoin besoknya. Asset manager nggak mau ngedisclose Bitcoin. Ternyata sekali di-disclose, mereka pegang banyak. Where are you? Apakah kalian lagi invest ke cryptocurrency? Apakah kalian udah sold kemarin saat loss atau kemarin saat turun? Where are you while banks and investment funds, asset manager itu buying Bitcoin at a massive rate, by the way, 1.3 billion by Susquehanna, 68 million by Hightower. It's crazy ya. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Sama kayak tadi, kalau Susquehanna sekarang lebih banyak karena mereka manage 1.3 billion in Bitcoin ETFs. Yaitu Grayscale, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya. Grayscale 1 billion, Fidelity 83 million, BlackRock 23 million, ARK 500 million. Bitwise 21 million, Valkyrie 3 million, Invesco udah nggak pernah denger gue anjir, ternyata ada lagi ya dari Galaxy ETF-nya, 11 million, VanEck 20 million, Wisdom Tree 19 million. Dan setiap ini meskipun punya investor dan secara tidak langsung semua investor itu memiliki keyakinan untuk Bitcoin, sama kayak yang tadi gue bilang. Dan secara tidak langsung asset manager sekarang ini juga punya exposure ke Bitcoin langsung. Market manipulation gak hanya datang dari institusi yang kita nggak suka. Kadang-kadang institusi yang kita suka, yang kita invest, juga melakukan market manipulation. Next news adalah berhubungan dengan Binance. Oke, ini Kristen, siapa namanya ini?
Shaughnessy ngasih tahu detailed report tentang what happened. Tapi jadi kalau kalian mau, paling gue repost biar kalian bisa baca. Tapi kalau seandainya mayoritas dari kalian nggak suka baca, nggak apa, gue ada video ready for you. Gue bakal play 30 detik, kalian bisa pahami. Ini news tentang Binance, dan ini cukup bearish ya, terus terang. Binance is making headlines again. The world's largest crypto exchange is now being accused of firing a whistleblower for an internal market manipulation report. This comes just after the ex-CEO CZ was sentenced to 4 months in a federal U.S. prison. However, Binance is denying these reports of this market manipulation. And despite all the FUD against this exchange, Binance's BNB token is still the 4th largest crypto by market cap, and the market says that they don't really care about this FUD. In fact, it's up 3.15% today. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, kalau kalian yang belum paham, Binance accused of insider trading. Insider trading itu basically whales sharing info ke whales lain atau institusi sharing info ke institusi lain biar bisa masuk trade dengan exact entry, abis itu dimanipulasi market biar take profitnya sesuai dengan level yang mereka mau. Jadi kalau misalnya gue masukin short, market bakal short. Bukan kebalik, market bakal short, gue bakal masukin short. Itulah mereka punya power segitu banyak ya kalau untuk manipulasi. Nah, Binance ini accused of insider trading. Dan tiba-tiba Binance fired. Memecat yang bilang, Binance insider trading loh. Super suspicious ya datang dari Binance ya. Meskipun yang tadi dibilang di akhir, meskipun beritanya very very negatif, Binance Coin gak berubah. Dan menurut gue, ini general knowledge aja, gue juga masih yakin kalau seandainya Binance itu going down atau malah tutup, crypto market sih bakal hancur. Karena kita tahu ya, Binance merupakan salah satu exchange terbesar kayaknya di dunia ya. Jadi kalau seandainya Binance under fire, Binance ditutup, Binance segala macam, it won't be good for the crypto market. Next news, ini kita masuk ke ranah spekulatif ya. Kalau menurut Atto ini, Skemin, Mysterious 4chan, dia mengatakan Mysterious 4chan user predicts 2024 market over a year early, leading to speculation of broad market manipulation. Masih berhubungan dengan manipulation ya. Kita cek apa ini, dia ngomong apa sih di tahun 2023 nih, bisa lihat ya. Dia bilang kalau bakal ada shitcoin meta on Solana. Shitcoin itu dog poo coins ya, jadi kayak meme coins and cuma yang degen yang invest. Almost everything else is dead on arrival, aside from some AI stuff. Ada benernya. Ansem's the chosen character. Sol hits $400 at the peak. Highly speculative ya. New influencer class, mostly planted, used to inject liquidity in social-fi narrative, tokenizing people and their social capital. None of them are real women. Interesting ya. Bitcoin 110k bull run top. Ooh, controversial. ETF approved long before this. Oh, interesting, yeah. CZ probably faces some jail time for anti-money laundering offenses, but nothing like FTX will happen to Binance. That is true. Ya, itu gue setuju sih. Nggak bakal happen ke Binance. Gara-gara Binance itu sama kayak institusi-institusi yang barusan kita bahas. Too big to fail. Karena sekali Binance fail, semua crypto market tanks. Remelia NFTs like Milady are the only NFTs not deemed gay. Ini, I don't care. The biggest shitcoins will peak at 10 to 20 billion, but it will take a while to get there. FTX victims actually get bailed out, although not completely. Ini juga happen ya barusan, kalau FTX bakal ngasih refund ke semua duit yang ke semua investor yang udah pernah pakai FTX di cycle kemarin. Dan ini gue mau kasih tahu yang paling spekulatif ya. Top in early 2025. Menarik ya. Top in early 2025. Although jangan pikir ini sebuah prediksi ya. Ini cuman, first of all, it's 4chan ya. Jadi kayak, what do you expect? It's 4chan. Ini very very spekulatif. Gue cuma mau mention biar setidaknya ada harapan from all this market manipulation. To sum up all that happened, dari institution big banks itu sebenarnya ngasih banyak sekali FUD. Tapi menurut gua malah bagus FUD sekarang.
Kenapa? Gara-gara malah kita mau lihat FUD itu di awal sebelum bull run, sebelum bull marketnya bener-bener mulai, sebelum parabolik dan lain-lain lah. Kita mau FUD-nya clear out of the way dulu sebelum kita bener-bener bull run, kita belum bener-bener bull market. Dan semoga ya dari video ini kalian bisa ngerti kalau news cannot be trusted, banks cannot be trusted, institutions cannot be trusted. Ya, in this market it's you versus everyone, it's banks versus everyone. Dan mostly Wall Street always comes up on top. Kita nggak bisa bilang kalau kita bakal ngalahin smart money, kita bakal ngalahin JP Morgan, kita bakal ngalahin bank-bank besar. No way, we cannot do that. Kita nggak bisa kayak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah play this crypto market secara smart dan survive dengan profit. Abis itu get out, sell everything, retire. Paling segitu dulu dari gue. Semoga kalian dapat value yang banyak, dan menurut YouTube kalian bakal suka video ini. Jadi kalian klik nonton, because I will see you right there.